বিচার চাই। समर्थन कीजिए भैया। गाड़ी मत चलाइए, अभया के लिए गाड़ी मत चलाइए। दादा गाड़ी চালাবেন না, আমরা প্রতিবাদ করছি। গাড়ি চালাবেন না দাদা, প্রতিবাদ করছি অভয়ার জন্য। গাড়ি যাচ্ছে, আমার গাড়ি চলে পাশে থাকবেন দাদা, প্লিজ অনুরোধ আপনাদের কাছে। গাড়ি চালাবেন না দাদা, ও অভয়াকে খুন করা হয়েছে। गाड़ी मत चलाइए दादा, गाड़ी मत चलाइए। हम लोग सपोर्ट करिए दादा, गाड़ी चलाবেন না। देखे अभया को खून कर दिया गया है, आपको मालूम है ना। सपोर्ट करिए हम लोगों को, आपका समर्थन चाहिए, आप लोग का समर्थन चाहिए। गाड़ी मत चलाइए, गाड़ी मत चलाइए, गाड़ी চালাবেন না। অভয়াকে খুন করা হয়েছে, আমরা প্রতিবাদ করছি আপনাদের কাছে হাত জোড় করে রিকোয়েস্ট, গাড়ি চালাবেন না, গাড়ি চালাবেন না দাদা। আজকে অভয়াকে খুন করা হয়েছে, প্রতিবাদ করছি আমরা, সমর্থন করি। গাড়ি চালাবেন না। রাস্তায় নেবে বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, তিনি কিন্তু गाड़ी मत चलाइए, आपको मिलती है, गाड़ी मत चलाइए। রীতিমতো প্রতিবাদ করছেন, জানাচ্ছেন সাধারণ মানুষকে। गाड़ी मत चलाइए, गाड़ी मत चलाइए। आपको मालूम है अभया को खून किया गया है, हमारे बहन को खून कर दिया गया है, हम लोग प्रतिबाद करें। और कल पुलिस जो अत्याचार किया है उसका प्रतिबाद करें। गाड़ी चलावें ना, गाड़ी चलावें लेके राजकुमार गाड़ी চালাবেন না দাদা, প্লিজ গাড়ি চালাবেন না। দাদা সমর্থন করুন দাদা। गाड़ी मत चलाइए, आपका करने भी हो सकता है भैया, आपका करने भी हो सकता है, आपका करने भी हो सकता है दादा। गाड़ी मत चलाइए, गाड़ी मत चलाइए दादा। প্রতিবাদ করছি, আপনার পাশে থাকুন, আপনি মত পালন করুন। দাদা একটু গাড়ি চালাবেন না, আপনার কাছে অনুরোধ, গাড়ি চালাবেন না, আমাদের সমর্থন করুন। আপনি পুলিশের চাকরি করেন দাদা, আপনার বাড়িতেও মেয়ে থাকবে, গাড়ি চালাবেন না, আপনি গাড়ি চালাবেন না। ঘুমটা নিচু করো না, আপনি গাড়ি না চললে কিছু এসে যাবে না। প্রতিদিন মা বোনেদের খুন করা হচ্ছে, গাড়ি চালাবেন না দাদা, গাড়ি চালাবেন না, गाड़ी मत चलाइए भैया, गाड़ी मत चलाइए। आज समर्थन कीजिए हम लोगों को, अभया को मार दिया गया है, पुलिस अत्याचार कर रहे, समर्थन कीजिए प्लीज, प्लीज। দেখো এই মুহূর্তে অগ্নিমিত্রা পাল রয়েছেন আমাদের সঙ্গে এবং এটা কি সকল দপ্তর থেকে दादा गाड़ी मत चलाइए, आज समर्थन कीजिए हम लोगों को। आज बंद है, एक गाड़ी ना चलने से कुछ नहीं आता जाता, रोज हम लोगों को मारा जा रहा है। भैया समर्थन चाहिए प्लीज, अपने से करिए, मन से करिए, कोई जोर नहीं, मन से करिए। সবাইকে এই বলা, আপনি গাড়ি চালাবেন না, আমাদের সমর্থন করুন। আপনি অভয়াকে খুন করেছে, তাকে আপনার বাড়িতে হবে, পরশু আপনার বাড়িতে হবে। আজকে প্রতিবাদ করুন, আজকে প্রতিবাদ করুন। আপনাদের কাছে আমার হাত জোড় করে
उनका समर्थन कीजिए। कोई जोड़ नहीं, कोई जोड़ नहीं। भैया